Okay, good morning. Before I start, so please let's do Panganjali Umat first. Om Swastiastu. Okay, thank you for the time. First, okay, I would like to show you a video here. Yeah, so please check this out before I start the material for today. All right. Rescue teams are continuing to search. Around 100 people missing since Friday's earthquake, which struck just off Turkey's Aegean coast, causing widespread damage in the city of Izmir. At least 69 people were killed and thousands have been made homeless. In Izmir, survivors have been pulled out of the rubble of collapsed buildings, including a 70-year-old. From there, our international correspondent Ola Guerin reports. They have been praying here for miracle rescues. Overnight, they got one. A 70-year-old man called Ahmed Chitim, who had been buried for 33 hours, carried out alive. He was reclaimed from this, the wreckage of an 8-story apartment block called the Riza Bay, now all but erased from the landscape. A local official told us residents were worried and asked for an inspection over a year ago. It concluded the building wouldn't survive an earthquake. Well, the search is continuing here hour after hour. The rubble is several stories high. And standing here, seeing all of this crushed concrete, it's hard to imagine that anyone else could be brought out alive. But the Okay, before I continue, could you listen or could you watch the videos that I have played to you? If yes, please raise your hand. Kalau bisa mendengarkan, angkat tangannya. Video yang tadi saya putar bisa didengarkan? Bisa? Alright, thank you very much for the response. Alright, so I would like to continue. Okay, so after you see a little bit about the video, do you know what is our topic for today? Yeah, can you imagine what is our topic? Yeah, what is that? What is the video about? Ada yang bisa jawab kira-kira video tadi tentang apa? Okay, sedikit saja. What topic that we will discuss in this day? Ada yang bisa bantu saya? Topik apa kira-kira yang kita bahas untuk hari ini? From that video. Jayanti, Sri Jayanti, please. You can unmute. Okay, so do you know what is the topic of the day? Gempa, earthquake. Earthquake, okay. Our topic, what text that we will discuss today? Do you know what is that? From that, Sorry, Miss. what topic or what text we will discuss? What is it called? The video is called? News. Apa nama videonya? News. Good. Thank you very much, Sri Jayanti. Thank you for your response. All right. So today we will discuss about news item text. Nah, yang kita bahas di hari ini adalah tentang news item. So you have seen the videos or the news ya. Okay, that's hot news. Salah satu news atau berita yang sedang terjadi kemarin, yang sudah terjadi kemarin. Itu adalah that's about the earthquake ya. The earthquake in where is that? Yeah. Pardon me? What, Sri? In the Turkey. Yeah, in Turkey.
Good, thank you. Nanti saya akan putar kembali. Saya hanya memutarnya sedikit so to give you the information about the topic for today. But now I would like to explain about the text. Okay, check this out. Okay, so today we will talk about news item text. Okay, first let's see the definition of news item text. Jadi apa sih itu news item? Nah, kita bisa lihat di sini definisinya. News item text is a text which inform reader about event of the day. So, di sini news item text itu adalah teks yang memberikan informasi kepada si pembaca, karena tadi ada video juga. Okay, jadi tidak hanya the readers, ya, viewers juga. Jadi not only inform the readers, karena sekarang news bukan hanya bentuk newspaper saja, but also kalian bisa tonton. Which inform the readers and also the viewer about event of the day, ya, event of the day. The event are considered newsworthy or important. Jadi bentuknya newsworthy, berita hangat ya, yang or important dan sangat penting di sana. Itu adalah news item text ya. So we'll talk about this. And then it means if there is an important event that should be known by many people. Jadi kalau misalnya ada peristiwa penting yang seharusnya diketahui banyak orang, okay, dan this event deserves news, dan di sini disajikan dalam bentuk news atau berita. Ya, well, the news text is called the news item text. Jadi teksnya inilah yang disebut dengan news item text. News item text itulah teks di mana, okay, is deserve news. Di sini memberitakan sesuatu peristiwa penting. Teksnya disebut dengan news item text. Ya. And then, however, if there are events that people do not deserve, then they are not definitely worth to be news. Jadi ada juga sih bentuknya yang misalnya kejadian yang tidak perlu diketahui orang, jadi itu belum tentu itu disebut dengan news. Tidak semua kejadian itu bisa kita sebut dengan news. That's important thing, ya, important event that should be known by many people, yang harus diketahui oleh banyak orang, itu disebut dengan news. Next, let's see the social function or purpose. Jadi setiap teks itu ada fungsi sosialnya atau tujuannya. Why the text is written? Kenapa teks ini ditulis? Ya, ada a social function atau alasan kenapa sebuah teks itu ditulis. And for the news item we can see here. The news item text is used to inform readers about event that of the day which are considered newsworthy or important. Same with the definition. Okay, and look at this one. Bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini to inform and also to present information, ya, to inform or to present, okay, to the reader, ya, the information about newsworthy or important event of the day. Nah, itu tujuannya. Saya sudah garis bawahi tujuan, social function, or the purpose of news item text. Kenapa sih orang membuat news item text? Ya, itu alasannya adalah untuk menginformasikan atau untuk menyajikan sebuah informasi kepada si pembaca di sini tentang newsworthy or important event. Ya. And that's the social function or purpose of the text. And next, let's see the generic structure. Nah, you know the generic structure mean the parts. Jadi ada bagian-bagiannya. Setiap teks itu ada bagian-bagiannya. What is the generic structure of the part of news item? We can see the first one is main event or newsworthy events. Itu di awal. Di awal kan sudah bisa lihat. Sebenarnya from the title, ada title di awal. From the title you can imagine or you can conclude that what is the topic or what event that will be informed. Jadi kita bisa lihat dari title ini kita sudah bisa melihat sebenarnya apa sih yang akan dibahas dalam news item text ini? Ada title satu lagi. Yang kedua ada main event. Di sini sudah jelaskan dari awal main event. It recounts the event in summary form. Jadi bentuknya yang di awal disebut dengan main event, di sana teksnya ini berisi tentang kejadian dalam summary form, bentuk yang sudah di summary. And then elaboration or background event. Yang kedua adalah elaboration. They elaborate what happened, to whom,
In what circumstance? Nah, di sini biasanya kalian kenal dengan 5W1H ya. Kalian akan bisa membaca to whom, kepada siapa, in what circumstance, itu ada di sana. Elaboration or background event-nya. And then the last one is resource or information source. In content comment by participant and witnesses to an authorized expert on the event. Content comments by participants in. Jadi di sini isilah comment by participant. Jadi ada di sana kalian akan melihat bentuk reported speech yang nanti kita akan pelajari, bentuk kalimat tidak langsung yang ada tanda petik di sana ya. Ada tanda petik. Misalnya Joko Widodo said, ada tanda petik di sana. Nah, itu adalah source, ada sumber, siapa sumber yang dipercaya untuk memberikan comment for that event. Jadi ada di sana source. Jadi ada 3 part, there are 3 part of the news item text. Ada 3 bagian yang penting. Ada main event or newsworthy event, and then elaboration or background events, and the last one is resource or of the information, or we call it with source. Kita sebut juga dengan source ya. Sumbernya, siapa sumber dari berita tersebut. Nanti kalian bisa lihat di sana ada di koran, newspaper, itu kan akan lihat ada tanda kutip di sana, bentuk indirect speech. Nanti kita akan pelajari juga itu ya, karena that is the language features of news item. And next, next is the language features of news item. Di sini kita akan mempelajari language features. Unsur kebahasaan apa saja yang muncul, Mbak? Seperti apa cara kita menyusun? Bagaimana isinya di sana? Untuk unsur bahasanya seperti apa dalam news item? So we can see the first, focusing on circumstances, using a simple language with writing the text. Jadi using simple language in writing text. Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami tentu. Karena ini bentuk news dibaca banyak orang. Okay. Dan the social function is to inform or to present information ya. And then the second one is using saying verb. Jadi kalian akan menggunakan bentuk saying verb, yaitu she said, she informed, she told, okay, atau di sini bisa disebut dengan reported speech. Okay, after this we will see what is reported speech and how to make a sentence in reported speech. Yeah. And then the third one is sometimes at the beginning of news, the scenes is mentioned Jakarta. Oke, jangan lupa. Biasanya kalau kalian lihat koran itu akan ada scenes-nya di sana. The scene is mentioned. Scenes yang disebutkan di sana. Contohnya tempatnya Jakarta, Bali, Denpasar, Gianyar. Okay. For example, like that. And then using past tense in explaining news event, but if it is a fact that until now still happen or still in the form the form of fact, dan can use simple present tense. Jadi kebanyakan di sini tenses yang digunakan adalah bentuk tenses past tense. Bentuk past tense atau bentuk lampau ya. Bentuk lampau. Nah, tapi kadang-kadang kalau memang kejadian itu sedang terjadi sekarang sampai sekarang, itu bisa digunakan faktanya terjadi sampai sekarang, kalian bisa menggunakan bentuk simple present tense. Jadi tidak masalah. It could be past tense or simple present tense. Ya. And then next itu adalah short telegraphic information about story captured in headline. Ada short telegraphic information about story captured. Di sini bisa with picture ya. So di sini membantu kalian membayangkan. Imagine what is the information that will involve. Ya. Dan using adverb of time, ya, menggunakan kata keterangan waktu, time, place, and manner. And then uses of material process to retell the event. Menggunakan material processes. Nanti kita lihat ya. Okay, alright. So now let's check reported speech. What is reported speech? Kita lihat reported speech itu seperti apa, karena this is one of
the language features. Jadi salah satu language features atau unsur kebahasaan yang digunakan itu adalah reported speech. So what is reported speech? So let's check this out. Alright, so it is reported speech. Jadi saya kasih gambar di sini. Saya kasih sebuah tabel. I give you the tables, and then please read it first. Silakan dibaca dulu. 1 minute maybe. One minute. Okay. Okay, before I continue, so I will give you some question. Maybe I will give you a change, yeah. I give you change to explain a little bit about these tables. Ada yang bisa bantu saya? Saya kasih kesempatan, ayo yang bisa kira-kira dari tabel ini apa yang bisa kalian ambil kira-kira? Apa yang bisa kalian what you can understand from it? Apa yang bisa kalian pahami dari tabel atau gambar yang saya berikan? Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Bisa angkat tangannya. Oke, let's check. Saya cek dulu ada tidak. Oh, karena kebanyakan ini di sini kameranya off ya. So I can't see. Cuman ada Sri Jayanti dan Tu Fitri saja yang on cam. Yang lainnya off cam. Okay, I would like to check. Kira-kira yang off cam ini still exist or not ya? Ada atau tidak? Alright, so Ari Susanti? Ari Susanti? Can you hear me? Ya, hai Ari Susanti. Yes, Miss. Ya, thank you so much. Alright, so you have seen the picture ya? Kamu sudah lihat picture-nya. So what do you think? I mean, what you can understand from that picture? Nah, so you can see the picture of it. I totally don't understand. Pardon me? Sorry, Miss, but I totally don't understand yet. Okay, you don't understand yet? Okay, Yeah. what you can find from that tables? The direct is mostly using a present, Yeah. and then the reported is mostly using a past tense. All right, thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you so much, Ari Susanti. All right, you're welcome, Miss. Yeah. All right, next. I just want to check, yeah. Siska. Hi, Siska, how are you? How are you, Siska? Could you unmute, Siska, please? Hi, Siska. Oh, all right. Dharma. What is Dharma? Where is Dharma? Oh, I lost Dharma. Tadi saya lihat Dharma ya. Okay. All right, so I would like to continue the explanation. Yeah. So one of the language feature of
news item text, di sini ada language feature unsur bahasa, salah satunya adalah yang digunakan dalam news item itu adalah reported speech ya. Atau ada yang tahu what is reported speech? Ya, reported speech is consists of direct speech. I mean there are two kind of speech here, direct speech and indirect speech, or we call it reported speech. Ya. Ini sama dengan indirect speech atau kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat tidak langsung? Apa itu kalimat tidak langsung? Do you know what is that? What is the difference between direct speech and indirect speech? Come on, if you know, you can raise your hand. Ayo, yang bisa, yang tahu, kira-kira apa sih bedanya direct speech and indirect speech? Di sini sudah saya berikan tabel, kalian bisa lihat. Direct speech, for example, she always wears a coat. In reported speech, you can say, he said that she always wore a coat. Yang pertama berubah itu adalah tenses-nya. Ya, the tense is changing. Yang pertama berubah adalah tenses-nya changing. Jadi kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Oke, think about the concept dulu ya. Kita berpikir tentang konsepnya dulu. Apa itu kalimat tidak langsung dan apa itu kalimat langsung? Kita pikirkan dulu konsepnya. Kalimat langsung, nah, dari sesuai dengan namanya, kalimat langsung itu kalian akan dengarkan langsung dari si subjek yang berbicara. Sedangkan kalimat tidak langsung itu kalian rewrite, ya, menulis kembali. Contohnya, Siska di sini bertanya pada Sri Jayanti. Jadi Sri Jayanti give comment. And then Siska, okay, asks to me about what is Sri Jayanti's comment. Jadi Siska ngasih tahu saya tentang komennya Sri Jayanti. Yang Sri Jayanti sebutkan dengan Siska itu disebut direct speech, kalimat langsung. Sedangkan yang Siska sampaikan ke saya, ya, omongan Sri Jayanti yang Siska sampaikan ke saya disebut dengan indirect speech, kalimat tidak langsung. Sudah? Is that clear? Konsepnya dulu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Makanya di sini bagaimana caranya membedakan? Ya, how to differentiate between the direct speech and indirect speech. Bagaimana cara kita membedakan antara direct speech dan indirect speech? Ya, dalam newspaper kalian bisa melihat mudah, yaitu ada tanda kutip di sana. Ya, ada quotation mark di sana, ada tanda kutip. Jadi kalau misalnya kalian lihat dalam newspaper itu ada tanda kutip di sana, she said, tanda kutip kan? Nah, itu disebut dengan kalimat tidak langsung. Itu adalah salah satu komponen atau salah satu unsur bahasa yang ada di dalam sebuah news item text. Ya. Itu perbedaannya. Nah, yang selanjutnya di sini apa saja yang berubah? Oke, ketika kalian membuat satu teks, misalnya kalian membuat sebuah berita, sebuah news, you want to write a news. If you want to write a news, kamu tentu mencari source, sumber, ya. Selalu kan kalian lihat ada sumber di sana. Nah, di sini sumber ini akan memberikan komentar. Give comments di sini sumbernya. Sekarang bagaimana cara kalian menuliskan di newspaper itu? Kalian menggunakan bentuk reported speech. Kalian harus mengubahnya dari bentuk direct speech into indirect speech. Jadi kan harus mengubahnya dari bentuk direct, kalimat langsung, yang langsung diucapkan oleh si sumber, sekarang kalian menuliskan ke kalimat tidak langsung. Ya, it's a little bit different with bahasa. Jadi ini sedikit berbeda dengan bahasa, because in bahasa you could see some tense di sana, tidak ada tenses di sana. Sedangkan di bahasa Inggris ada tenses. Of course, the first yang harus kalian change itu adalah bentuk tensesnya. Start from present simple tense into, jadi di sini dalam indirect speech menjadi past simple tense. Begitu juga seterusnya. Next, kita akan lihat. Nah, di sini kalian juga bisa melihat rules of the change of pronoun. Nah, tidak hanya perubahan pada tenses saja. Yang berubah apa lagi? Itu adalah pronoun, kata ganti. Misalnya si source bilang, I like music. Misalnya kalian mewawancarai artis, kalian bertanya, what is your hobby? I like music. Ketika kalian menulis dalam bentuk news di sana, bentuk reported speech, itu bukan I lagi yang kalian tulis, tapi berubah pronounnya, kata gantinya berubah dari I menjadi he or she. Ya, orang ketiga. The third singular person di sana. Sudah? Yang selanjutnya itu adalah we menjadi they. Bisa kalian cek. Nanti saya akan share ininya ya.
untuk materinya. Alright. And next, apalagi yang berubah? Okay, you can see the changing of tenses, the changing of pronoun atau kata ganti yang selanjutnya time and place juga berubah. Jadi ada perubahan waktu dan tempat. Kalau misalnya kalian bilang now, okay, di sana dalam kalian dengar now dari source-nya secara langsung, jadi kalian akan menulisnya ke berita berubah menjadi dan. Itu perbedaannya. Sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kalian tulis hanya dengan menggunakan tanda kutip saja ya, tanpa ada perubahan tenses. Pronoun ada, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada perubahan pronoun, kata ganti of course berubah, sedangkan waktu mungkin tidak. Ya. Dan untuk time, bahasa Inggris itu time and place itu berubah. Dari now menjadi dan, today menjadi that day. Or bentuk waktu, next week berubah menjadi the following week, or the week after. Oke. Ini nanti saya akan share. And next, apalagi perubahannya. Nah, di sini tentu dalam pembicaraan kalian untuk mencari source di sini mencari sumber, kalian akan menemukan WH question ya. WH question kalau di bahasa Indonesia. WH questions. Nah, di sini bagaimana caranya mengubah dari direct ke indirect? Bisa diubah juga. Kalau bentuk direct speech berubah, of course ke indirect speech harus dirubah juga. Nah, ini bisa kalian lihat perubahannya adalah dari questions ya. WH question ini berubah menjadi positive word. Ya, tidak lagi pertanyaan tapi positive word. Kalimat positif di sana. Ada yes no question tetap jadi positive word juga, cuman berubah di sini. Ada penggunaan if or whether. Oke, next mungkin saya akan bahas lebih jelas lagi. Kalau hari ini saya bahas sepintas dulu, biarkan ada bayangan. And next, ya, ada pengecualian di sini, no change in tenses in reported speech. Ada yang tidak dirubah di sini. Bisa kan lihat case-nya? The introductory verb is in present perfect or future. Jadi kalau misalnya introductory-nya, yang mana disebut dengan introductory? He says. He says-nya ini introductory. Kalau introductory-nya adalah bentuk present, so you don't need to change the tenses. Jadi kalian tidak perlu mengubah tensesnya menjadi bentuk past. Ini pengecualian. Fact or general thought. Fakta berupa fakta atau kebenaran umum, tidak usah diubah tensesnya. Time or time close informal. Ya, bentuk time close-nya itu adalah informal. Itu tidak usah diubah. The second or the third conditional. Conditional masih ingat kan? Kalian sudah belajar conditional kemarin. Pengandaian. Di bentuk pengandaian yang kedua dan yang ketiga, don't forget, there are 3 type of conditional sentence. Ada 3 tipe. Terus ada subjunctive, report something immediately. Kalau misalnya bentuk reportnya itu adalah secara immediately, itu kalian tidak usah mengubah ke tenses past. Dan yang ini, ada had better dan yang lainnya. Oke, next. Next itu adalah simple past tense. Ya, sorry. Back to the first. Kembali dulu ke language feature-nya. Di sini saya akan bahas secara singkat saja tentang language features yang ini. Using past tense. Salah satu tenses yang digunakan dalam news item atau kebanyakan tenses digunakan dalam news item itulah tentu adalah past tense karena dia bentuk lampau ya. Kalian memberitakan sesuatu. So let's see. Jangan sampai lupa past tense itu yang mana. So, this is the past tense. Bentuk simple past tense itu sudah sering kalian gunakan. Saya hanya bahas sepintas. Okay, there are positive form, negative form, and question form. In positive form, you must use verb to. Jadi kalian harus menggunakan bentuk verb to. Ya. Terus kalau misalnya negative form, did not back to verb one. Ya, kembali ke basicnya verb one. Tapi menggunakan did not karena yang sudah berubah ke past itu adalah did dari do. And then question form diawali dengan did. Tapi kalau kalian mau tambahkan WH question, ya kalau di bahasa Indonesia 5W1H ya, tinggal tambahkan di depannya. What did you do at school yesterday, misalnya seperti itu. Itu tinggal tambahkan WH question-nya saja. Okay, that's all.
Do you have any question? Ada yang ditanyakan, silahkan. It's time for question and answering section. Ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya kalian mau lebih memperdalam lagi reported speech-nya, kalian bisa cek dulu. Next, saya akan kembali menjelaskan tentang reported speech lebih dalam lagi, dan mungkin lebih banyak lagi yang akan saya sharing tentang reported speech ya. Next meeting. Kalau sekarang saya ambil secara keseluruhan news item dulu. Do you have any question? Silakan kalau ada pertanyaan. I still open for the question. Do you have question, please? No? No question? Okay, I think enough for today because the time is up and now maybe you will continue with the next lesson ya. Kalian harus melanjutkan ke lesson yang selanjutnya. So if no question, and I hope all of you are healthy, in good condition, and goodbye and see you. And don't forget to close with Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Bye.